आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात एक कार्डियक आमचो हेल्थ कॅम्प 7 तारखेक गोंयकार घरान एनावन्स करपा खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. So the pandemic has taught us the importance of cardiac health because the virus infects the lungs and the heart directly. So monitoring your cardiac health is very important. आनीक अशें दिसता की having a having a healthy heart is central to good health, and you are actually never too old or never too young to have a healthy heart. कोणी म्हणटात अरे इतले तेंप जालो आमी काडले दीस आतां आनी कित्याक तें अशें केन्नाच नसता तें. यू कॅन ऑलवेज इम्प्रूव. आनीक आमी पॅन्डेमिकाच्या टायमान पळयलां की कोमॉर्बिड जे केस आशिल्ले हे चडांत चड लोक भायर पडले. बिकॉज गोंयांत आमची जी लायफस्टायल आहा सुशेगाद आमी आसात तातूंत खूब जाणांक प्रिवेंटीव हार्ट कितें चॅकअप जो आसता हाजो कन्सेप्ट अजून तकलेन सारको वचूंक ना. तो गरज आहा की हो कन्सेप्ट सरकारानूय आपणावपाक जाय. म्हणून गेले त्या एसेंब्ली सेशनान हांवें एक प्रायवेट हांवें एक कॉलिंग एटेंशन मोशनूय घाल्लें की आमचे DDSY हे प्रिवेंटीव हार्ट चॅकअप कंपल्सरी करचो. सरकाराचें त्या म्हणसर कांय उत्तर नाशिल्लें. आमकां दिसलें की म्हजो मित्र आनीक आमचो फातोर्डेकार डॉक्टर मिलिंद देसाय जेणें आमकां खूब मदत केली ह्या महामारीच्या टायमार. जो आतां आपले हॉस्पिटल इम्पेरियल हॉस्पिटल म्हणून फातोर्ड्यान सुरवात करपाचो आहा ताणें आमच्या गांवा खातीर म्हणल्यार फातोर्ड्या खातीर आनी फातोर्डेकारां खातीर एक CSR म्हणून एक प्रिवेंटीव हार्ट चॅकअप कॅम्प पयलीं घडोवन हाडचो म्हणून ताणें आमची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून आतां 7 तारखेक हो कॅम्प आमी ऑर्गनायज करतले. पूण पयले सुवातेर हांव दोतोराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज दोतोरकी म्हणटा तें एक नोबल प्रोफेशन. हें परते परते आमच्या समाजान याद करपाची गरज आहा. खूब जाणांक अशें दिसता की हार्ट आनी चॅक करपाक वचप आनी तें बील पळोवप म्हणल्यारूच हार्ट एटॅक येवप. सो ताजे परस सर्वसामान्य मनशाक जाका गरज आहा ताका आदार करपा खातीर जें दोतोरान आमचे जड पावलान हो जो स्टेप मारला ताजे खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता फातोर्डेकारांक चड करून जांकां हें गरजेचें आहा जांकां हो हार्टाचो इशू आसूंक येवंक शकता अशें सगळ्यांनी हाजो ह्या हेल्थ चॅकअपाचो हार्ट चॅकअपाचो कॅम्पाचो यूज करचो आनीक बरो प्रतिसाद हाका दिवचो. आतां हांव दोतोरा कडेन दिता तो ताजेर इन डिटेल उलयतलो. Hello, am I clear? So पयली सुवातेचेर हांव विजय सराचे आभार मानता की तांणी सदांच म्हाकाच अशें न्ही की आमच्या क्लिनिकल सेंटराक परत तेंको दिला आनी वी एज अ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां कॉर्पोरेट डॉक्टर प्रोफेशन हें कॉर्पोरेट न्ही पूण ताका मातसो कॉर्पोरेट टच दिवचो पडटा. कित्याक जर मल्टी स्पेशालिटी सुपर स्पेशालिटी हें करचें पडटा करपाक जाय जाल्यार ताका एक कॉर्पोरेट लूक जाता ताणी मॅनेजमेंट बरी जाता आनी एज अ सुपर स्पेशालिटी यू नीड दॅट. सो आय एम मोर दॅन हॅपी टू कॉल इट अ CSR. एंड म्हाका अशें दिसता की आमी आतां म्हाका आतां 40-41 वर्सां खूब समाजांतल्यान घेतलें. स्कुलान वता तेन्ना कॉलेजीन वता तेन्ना कांय दिवना कांयच दिवना
सो पूण एक प्रत्येक ल्हान आसतना यंग आसतना टिनेजर जावं शिकतना नाजाल्यार नवो जॉब मेळटा तेन्ना तुका दिवपाचें तें हें आसना बिकॉज तुजी फॅमिली आसता हें तें पूण एट अ सर्टन स्टेज देवाचे कृपेन एक अशी स्टेज येता की यू आर हॅप्पी यू आर कंटेंटेड आनी तुका एक दिसता की बाबा समाजाक कितें तरी आपूण दिवचें आनी होच कॉन्सेप्ट घेवन विजय सरन आनी आमी एक 6 म्हयने जाले कोवीड तेन्ना सारकें एट द पीक आशिल्लें आनी आमी कोवीड हॉस्पिटल स्टार्ट करपाचो आमी एक प्रयत्न केल्लो लोकां खातीर पूण देर वर सम इश्यूज विथ एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज पूण आमी गिव अप करूं ना वॉट वी डीड आमी एम्ब्युलन्स इनॉग्रेट केली वी फॉर फातोर्डा एनजीओन इनॉग्रेट करून आमी जायते लोकांक फातोर्डेकारांकच न्ही फातोर्डा एंड एडजॉयनींग एरियाज आमी फ्री टेलिफोनीक कंसल्टेशन इन आवर क्लिनीक फ्री मेडिसिन्स pulse oximeters and oxygen concentrators we have given आणि कितलेशेच लोकांनी आमकां दे हॅव थँक्ड अस फ्रॉम देअर हार्ट आनी आमकां खूब बरें दिसलें सो आतां विजय सरान म्हणलें तशें कोमोबिडिटीज ना कोवीड इज स्टील अ प्रॉब्लम बट इट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम वी हॅव टू अंडरस्टँड एंड ऑफ द डे कोवीड वील फेड अवे पूण हार्ट डायबिटीज किडनी प्रॉब्लम्स ऑन्कॉलॉजी कॅन्सर हिमॅटॉलॉजी हे प्रॉब्लेम वचचे ना आनी गोवा एक अशें राज्य आसा की वी आर प्रावड दॅट वी आर अबाव नॅशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ क्वॉलिटी ऑफ लायफ एड्युकेशन सो वी नीड मोर सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स सो म्हणून आमी त्या उद्देशान इम्पिरियल हॉस्पिटल नांवूय हांवें तशें दिलां की इम्पिरियल कॉलेज लंडन इज वन ऑफ द ओल्डस्ट इन्स्टिट्यूट आनी तातूंत इतलो रिसर्च चलता आनी इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड सो एक सदांच आमी इवन भुरगे जाता तेन्ना आमी नांव बरें दितात कोणी तरी ताज्या पांयगुणान कितें बरें जावचें तशें म्हणून आमी हॉस्पिटलाक नांव दिलां आनी वी आर कमिटेड टू मेक इट अ रियल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल वीथ आय एम क्वायट कीन टू अनावन्स टुडे की ऑन्कॉलॉजी मेडिकल ऑन्कॉलॉजी सावथ गोवान मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट असो ना सो आमी बॉम्बेच्यान मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट हाडटले हिमॅटॉलॉजिस्ट ब्लड स्पेशालिटी आनी रुमॅटॉलॉजी हे जे सुपर स्पेशालिटी आसात ते आमी हाडटले आनी ऑब्वियसली इंटेन्सीव केअर कार्डियाक किडनी ते आसतलेच आमच्या हॉस्पिटलान आतां आमी कॅम्पा बद्दल उलोवया फाल्यां न्ही परं म्हळ्यार 7 तारखेक सकाळीं 9 ते 2 आमी हो कार्डियाक कॅम्प ऑर्गनायज करतात विथ द हेल्प ऑफ वी फॉर फातोर्डा एनजीओ एंड द इम्पिरियल हॉस्पिटल एंड आय एम क्वायट हॅपी टू से दॅट एंड टू एक्नॉलेज दॅट विजय सर हॅज ऑलवेज बीन कोऑपरेटीव टू अस and always in a non-political manner when it comes to me and patients. Right, sir? आणि आता आमी कितें केला प्लॅन सो कोमोबिडिटीज हार्ट अटॅक जेन्ना येता तेन्ना ते ECGचेर रोखडेंच कळटा आनी तो ट्रीट करपूय बी आमकां खबर आसा एन्जिओप्लास्टी करप आनी एन्जिओग्राफी करप नाजाल्यार बायपास पूण आतां तुमी भायर वचशात युरोप नाजाल्यार अमेरिकेन जाल्यार प्रिवेंटीव हाजेर चड हें चल्लां आतां आमी वॅक्सीन कित्याक दितात कोविडाचें की वी डोंट वॉन्ट कोवीड वी वील ऑलवेज ट्रीट वेन वी हॅव कोवीड पूण आमकां कोवीड नाका तशेंच आमकां हार्टाचें दुयेंसूच नाका 2 हें आसा ताका कारणां एक विजय सरान सांगलें तशें बील बिकम्स टू मच आनी कोणाकूय तें परवडना अप्पर मिडल क्लास फॅमिलीकूय तें परवडना अनलेस यू हॅव इन्शुरन्स सो ताका लागून कितें करपाचें प्रिवेंशन आनी प्रिवेंशन जर केलें जाल्यार दुयेंस तें जावच्या पयलींच ताका आमी प्रायमरी प्रिवेंशन म्हणटात दुयेंस जाता तेन्ना ताका ट्रिटमेंट म्हणटात प्रायमरी प्रिवेंशन म्हळ्यार कितें जाका जो स्मोकींग करता म्हण नाजाल्यार वेट चड आसा डायबिटीज आसा प्रेशर आसा फॅमिली हिस्ट्री आसा ताका थोडे म्हणटा की बेश्टेच कित्याक भिवपा जाय तशें न्ही तें यू हॅव टू चेंज आवर व्यू पॉयंट सो दुयेंस जावचे पयलीं डायग्नोज करप रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन
कोण हाय रिस्क आसा कोण लो रिस्क आसा. लो रिस्क आसा तांकां रिअश्योर करप की बाबा तूं बरो आसा, कंटिन्यू द वे यू आर डुईंग. आनी जो हाय रिस्क आसा ताका कन्विन्स करप, भिवप ना. नाल्यार लोक म्हणटा की तूं तर भिवयता परत परत टेस्ट करपाक लायता. नो, कन्विन्स करतात आमी. वी शो विडियोज एंड ऑल की गेट युअर इको डन, गेट युअर एंजिओग्राफी डन, गेट युअर स्ट्रेस टेस्ट डन. सो आमचो आतां कॉन्सेप्ट 7 तारखेक तो आसतलो. आमी जितले पेशंट येतले 7-8 डॉक्टर आसतले, हांव आसतलो आनी इंटरनॅशनल कार्डियोलॉजिस्ट, one from North Goa, one from South Goa, big names will be there. It won't be just a basic camp, there will be super specialist doctors just coming to help us without any wish to have something in back. They are also doing their CSR bit. आणि आमी सगळे पेशंटाचे ऑब्वियसली BP, क्लिनिकल एक्झामिनेशन हांव करतलो, बाकीचे डॉक्टर्स करतले आनी सगळ्या पेशंटाचे आमी ECG काडटले. इट विल बी अ प्रॉपर डिजिटल ECG वेरीन पेशंटाक फायल आनी तो ECG घेवन वचपाचें. आनी ECGचेर जर कितें फॉल्ट मेळटा, नाजाल्यार पेशंट म्हणटा की आपल्याक चेस्ट पेन जाता, खरस मारता, डायबिटीज आसा, केन्नाच कांय टेस्ट केलो ना, जाल्यार आमी स्ट्रेस टेस्ट नाजाल्यार 2D इको आनी स्ट्रेन इको अपॉयंटमेंट दिवन फ्रॉम मंडे ओनली वील स्टार्ट. सो प्रत्येक दिसाक एक 20 आमी इकोज आनी स्ट्रेस टेस्ट करतले आमच्या क्लिनिकान. तांकां गरज आसा तांकां. आनी त्याच दिसा सांगतले, आय वील बी माय स्टाफ वील बी वीथ अ कंप्युटर की अमके दिसा अमके टायमार स्ट्रेस टेस्ट नाजाल्यार इको आसतलो. एंड वील मेक शुअर. नाव आय प्रॉमीस, बट आय वील पूट माय 100% एफर्ट्स. इवन दो आय हॅव वन क्लिनिक इन सांवड्डे, वन हियर, पण आमचो एक डेटाबेज आसतलो आनी आमी प्रत्येक पेशंटाक फॉल्स प्रॉमीस दिवचे ना. आमी ऑर्गनायज करतले स्ट्रेस टेस्ट इको ऑर स्ट्रेन इको, 2D इको, स्ट्रेस इको, वॉट एवर इज निडेड. And we will also recommend angiography and angioplasty to hospital. मागीर तांकां गायड करतले आमी, कॅम्प करून अर्दे वाटेर सोडचे ना. वी वील मेक शुअर. सो this is the plan. आणि in future this won't be the only one show off camp. Follow-up गरजेचो. सो आमी एक थोडे म्हयन्यांनी परत एक करूया, for the same people or for their relatives or whoever. So it will be I'm so thankful when I approached Vijay Shah. He said, sir, खंय करपाचो camp? हांगा करूया. So it is so convenient for us because we need a nice, decent, comfortable space to do the camp, because एक 6-7 वरां ECG काडप, हें करप, it is not a joke. So I thank Vijay sir to allow us to use Goenka Ghar. And in future also, with your permission, we can organize more camps. We can even with your permission, I'll announce that we could do a cancer screening camp in future, which is a need of the hour. Thank you very much. Did you do the eco test here itself for the camp or at your clinic? I would love to do the eco test here. I've got 2 beautiful Vivid T8 eco machines which are best in the world. पूण कितें आसा, इको मशीन आमच्या देशांत PNDT एक्टा लागून पोर्ट करपाक मेळना. यू कॅनॉट मूव द इको मशीन, इट इज इल्लिगल. नाजाल्यार इको मशीन हाडपाक कांय न्ही, गाडयेन घालून हाडपाक मेळटा आनी इको करपाक मेळटा. 10 minutes for 1 इको, पण इट इज नॉट अलाउड. सो दॅट इज वाय वी वील बी डुईंग इकोज इन माय क्लिनिक, which is about 1 kilometer from here. हॉस्पिटल स्टार्ट जाता ना ते करपाचें. Within few weeks we are planning to start. Where is the hospital coming up? बोर्दा. बट म्हणजे एवरी टाइम वी स्पीक ऑफ हॉस्पिटल्स, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, म्हणजे जे बिल्स असतात ते त्याचा हार्ट अटॅक खुबशे जाण ICU उरले जाल्यार 80-90 lakhs ऑफ रुपीज बील जाता. Yeah. सो वॉट इज द वे आउट ऑफ दिस? Yes. Now I have got a good plan because हांवें 10 वर्सां UK, I was in England for 10 years. जेम्सीन पास आउट जावन MD करून हांव इंग्लंडाक गेलो आनी इंग्लंडान NHS आसा, नॅशनल हेल्थ सर्विसीस, ओल्डस्ट हेल्थ केअर सिस्टम इन द वर्ल्ड in England. So I've learned some management strategies, communication strategies. थंय इंग्लंडाक बीन कितें आसा, कम्युनिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार लिटिगेशन जाता, केस पडटा आनी तांची कितें बिल्स आर लायक यू आर सूड फॉर 5 crores, 10 crores. Those are the, so
यू आर कवर्ड बाय इंडेमनिटी एज अ डॉक्टर, पूण आमी प्रिकॉशन घेताले कोफुजां कशें प्रिवेंट करपाचें. झगडी पेशंट आनी डॉक्टराची तें रिलेशनशीप, इट्स अ डेलिकेट रिलेशनशीप, पेशंट एंड डॉक्टर. हाव टू money should not, money, we want money also, without money we can't run. So plan कितें आसा, ICUन बिलाक कित्याक येतात, ICUचे जे स्टाफिंग आसता तें इतलें आसता आनी इक्विपमेंट इतलें आसता, बिल इज हाय इन ICU. पूण हाव टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम, एवरी 24 hours देर हॅज टू बी अ कम्युनिकेशन ऑफिसर. ताका एम्प्लॉय करप HRन. तुजें काम कितें, रेपो बिटवीन डॉक्टर एंड द रिलेटिव्ह. आनी ताका कांयच काम आसना. सो प्रत्येक पेशंट आसता, ताजे जे रिलेटिव्ह आसा तांकां 24 वरांनी सांगपाचें, बाबा पळय बील अमकें अमकें आयलां आयच्या दिसा, कितें करता, कॅन यू अफोर्ड, डू यू वॉन्ट टू शिफ्ट आउट समवेर एल्स, वॉट कॅन वी डू फ्रॉम आवर सायड, what is your insurance, can we help in getting that expedited or pre-approved, procedure कशें आसा, procedure एक फावटी प्री ऑथ मेळटा, इन्शुरन्स प्री ऑथरायजेशन फॉर 10 lakhs दिता, सो यू आर अश्युअर्ड फॉर 10 lakhs. तसले गजाली करपाक एक ऑफिसर आमी, माय क्लोज फ्रेंड मिस्टर विपिन खेडेकर, he is my manager for the hospital, and I have given him that role ki every day you have to talk to the relatives. So even if there is some problem with the bill, it won't be in lakhs, because per day you won't cross that much amount, and I'm ready to kind of, will give some discount or whatever we can and guide the patient. कितें जाता प्रॉब्लम, जेन्ना कम्युनिकेशन जायना न्ही तेन्ना ते 5 दिसाचें बील 2-3 लाख येता. सदांच तें बील इनअप्रोप्रिएट आसना, एप्रोप्रिएट बिलींग, पूण कम्युनिकेशन ना. पेशंटाची हें कितें आसा, सोशियो इकॉनॉमीक कंडिशन कितें आसा, ताजी इन्शुरन्स आसता तें एक्सपायर जाला काय ना, तें सगळें good communication is the key. I'm not saying in a private sector you can't give free service, you have to charge, but number one, you can minimize the charge without going into loss for a hospital. That I've learned. Plus good communication, every 24 hours bill दिवपाचें आनी सांगपाचें की this is the bill and the expected bill for next 24 hours is this, so people are prepared. आनी मागीर हें जायना, you won't get heart attack because of the bill if you follow that strategy. But in many cases, particularly in private hospitals, daily the medicines are, patients' relatives are told to purchase medicines, or they are in-house purchase. The bill is given to the patient. If the patient dies, suppose, there are many cases such that medicines worth lakh, 2 lakh are just returned. So what is done with these medicines when they are purchased already? That is the big question in front of many people. Yeah, in that case, that is again, we will be buying only for 24 hours, and there will be a person, so प्रत्येक वेळा आमी पेशंटाक दाखोवचें पडटा की बाबा पळय इतली तुमी 5 इंजेक्शनां हाडल्या, पेशंटाक 3 दिल्या, 2 उरल्या, यू कॅन रिटर्न इट. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. अगेन एक्सप्लेन करप. आतां आमच्या क्लिनिकान, इट्स अ प्रायवेट क्लिनिक, या माय फीज, let me accept, my fees are relatively high than many other doctors, but I've never had a problem, because आमी पयलींच सांगतात पेशंटाक की इको, like strain echo, I charge, the fees are little more than the normal echo, but we explain ki this is a different technology, it will give you a lot of advantage, and the communication सारखे जाले न्ही, patients, trust me, patients don't mind paying for their health as long as they are convinced. See, when the result is good, nobody looks, the problem केन्ना जाता, गोंयान पळयलां हांवें, पेशंट बरो जाता तेन्ना कोण कांयच म्हणना, एवरीथिंग इज फायन, पूण मेडिसिन इज ऑल्सो हॅज गॉट लिमिटेशन्स. Sometimes patient dies, you have done the same treatment but patient dies because of comorbidities. तेन्ना सगळ्यांक दिसता, इट्स अ सायकोलॉजी, की आपल्याक फटयलें, हॉस्पिटल बरें न्ही, दोतोर बरो न्ही. दॅट हॅपन्स, इट्स अ टेम्पररी हेड. ताका तें कशें अवॉयड करप, सीट विथ द रिलेटिव्स, नॉट जस्ट लायक वाटेर उबें रावन एक्सप्लेन करप ना. आमी एक रूम करतले, रूम, स्पेशल रूम, ताका नांव आसतलें रिलेटिव्स रूम. थंय एक डॉक्टर बसतलो, कम्युनिकेशन ऑफिसर, पेशंट, रिलेटिव्स, विथ AC, कम्फर्टेबल, आनी बाबा सांग, वॉट इज द प्रॉब्लम,
we will solve it on the table. And with that good, in fact, when in UK exams there was 30% marks for big exams were given on communication. Forget about your skills of medicine, how you talk. एक स्पेशल केस आसताली एंग्री पेशंट झगडपा आयला डॉक्टरा कडेन ताका हँडल कसो करतलो तें तूं प्रूव कर तें तूं प्रूव करना यू फेल दॅट MRCP एग्जाम सो तशें ट्रेनींग हांवें घेतलां आनी आय एम कीन टू डू दॅट इन प्रॅक्टिकल कितले बेडेड हॉस्पिटल So, आम्ही कितें केलां we had two options to increase the number of beds or to increase the number of super specialty services. So, after our people who are at stake, what I thought, let's not have number of beds. We will have only 30 beds, but those beds will be how a very high standard ICU. High standard ICU म्हळ्यार कितें पेशंट फाल सकाळी तुमी हांगा व्हरा दुसऱ्या हॉस्पिटलान व्हरा बॉम्बे व्हरा अशें नाका एवरीथींग वील बी देर प्लस आतां आमी कॅन्सर स्पेशालिटी करतात मेडिकल ऑन्कॉलॉजी दॅट निड्स मोर स्पेस बिकॉज आय विल बी कॉलिंग अ डॉक्टर ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे सो जितली स्पेशालिटी चड कळ डायलिसीस 2-3 मशिनां घालपाक जितलो जागो लागता त्या जाग्या भितर 10 बेड्स येवपाक शकतात सो आमी कितें केलां आमी बेड्स मातशे कमी केल्या only 30 beds we have done but those beds are mostly private beds there are general wards also so there are private 30 beds and there are 2 general wards but I am more keen on giving the services which are not there it's a super specialty hospital rather than having a generalistic hospital malaria म्हण आनी कितें जोर आयलो मागीर कितें जाता मिक्सअप जाता you can't do both so number of beds are relatively small but the services will be much more than and some things like I think correct me if I'm wrong medical oncology South Goan na permanent doctor North Goa asa so I'm trying to keen to get that cancer in I think Dr. Sujata is doing oncology. he's a surgeon Surgeon, but I think cancer patients. yes I'm not saying people are not doing but as far as what my knowledge goes so see I might be doing errors because as a doctor I do my job I go home I don't know what is happening with others but as far as what I am aware of cancer there are in medicine दोन हे असतात surgery आणि physician and surgeon okay so bypass surgery is a surgeon job and angioplasty is a cardiologist job तशें कॅन्सरान बी ऑन्को सर्जन म्हूण आसता ऑन्को सर्जन they are surgeons they can also do cancer treatment but there is a specialty called medical oncology wherein a physician after MD does oncology radiotherapy chemotherapy तसले permanent I'm not sure but even आसूं येता एक दोन but there is definitely a need to the best of my knowledge there is no medical oncologist in South Goa I should not be misquoted South Goa in the district of South Goa there may be but even if there is which I'm not aware it's always better to have a few more because cancer is really it's ravaging our country and there are not enough people and we have 24-hour casualty 24-hour casualty will be there emergency Regarding cancer, one question that is being raised or mostly discussed on social media platforms. Is there any such drug which boosts the cancer cells? boost means prevents cancer No. Increases. Increases. risk of cancer obviously yes there are some not medicines as such there are drugs means what do you mean by drugs I'm not saying medicine, curable medicine, but which in a negative way can boost the cancer cells in your yes ताचे खातीर कॅन्सर जाता no asa definitely so cancerचे main reason is a constant irritation of the cells okay constant irritation so if you are taking something like to give you an example
tobacco is a drug, isn't it? Tobacco has got nicotine, and nicotine lagun people have tobacco. But nicotine is benign. Nicotine lagun problem is but tobacco भितर जायती वखदां असतात. You cannot call it वखदां because it's a drug, but it's a chemical. The constant the cells are the chemical lagun you get cancer of either mouth if you chew gutka, or if you're smoking, again the smoke, end of the day it's a chemical or a drug in a vapor form that causes lung cancer. So yes, many bad drugs or chemicals they do cause cancer. After because of COVID, many people couldn't go to hospitals. Hmm. Now it is predicted that now the number of cancer cases, everything will be on rise because Yeah. early detection is not going. Didn't happen for almost Yes. a year now. Yeah, it's not just for cancer, what we call as a non-communicable diseases. Okay, for communicable diseases you get fever, you feel unwell, so you go to a doctor. Non-communicable diseases, diabetes, heart problems, BP, cancer, these things, people are not going because तांकां immediately काय problem जायना. तुका cancer जाता तेन्ना केन्नाच that's why we are losing so many people for cancer. दुयेंस कॅन्सराचे जे जाग्यार जाता पेशंटाक सिम्पटम्स कांयच जायना. जेन्ना ते कॅन्सर सेल्स स्प्रेड जातात, सो कॅन्सर आसता किडनी भितर, पूण पेशंटाक जाता ब्रेथलेसनेस. पेशंट जर खरच मारली म्हणून येता, एक्सरे काडल्यार पळोवपाक गेल्यार कॅन्सर इज इन द किडनीज बट नेवर हॅड पेन इन द एबडोमेन. सो यू आर रायट, पीपल बिकॉज ऑफ कोवीड लोक भिल्या मातशे आनी रेगुलर चॅकअपाक तुमचे सारकें इट्स अ फॅक्ट की कितलेशे स म्हयने पेशंट दोतोरा कडेन वचूंकूच ना भिवन आपल्याक कितें जायत म्हणून. Hospitalize बंद केली. It's kind of it's something which has happened all over the world. You could argue in such a way, if they had to go out and get COVID and die, then what would you do? Because you never know, because these are the people with comorbidity. So it's like a tricky thing to say which way, but sooner rather than later चडशे लोक आसा तांकां कळना की बाबा with safety precautions they are coming for their regular checkups. So this is 30 bedded hospital plus 2 wards. Yes, correct. Yeah. Total beds कितने झाले आता? So again, the wards, when I say it depends, we can put in each ward 10 beds, we can put 5 beds. It depends on how aesthetically good you want it to look. And nowadays the beds are how with the trolleys, they've got wheels. The garaj asa, we can put more beds. So आम्ही कितें केलें, kept it spacious, so that whenever there's a need, we'll increase the number of beds. It's a 4-story hospital, ground plus 4. So there's enough. New building. Yeah, it's a ground plus 4. So there's enough space. But again, as I said, beds will be enough beds, reasonable number, not too many beds, because we are focusing on a super specialty and I'm focusing on service of things specially which are not there. पहिला patient कोणाचा? पहिले पेशंट तुम्ही म्हणा. सगळे जर्नलिस्ट आहात ना, पहिले चेक करा. Not patients, preventive. Preventive. So we can infect in. सर एक हे आहे की दिस इज नॉट because there is an ongoing campaign of municipal election. Don't link this to the medical camp. This is unlike the other camp that happened. This is not related to politics. So it is not a election eve stunt. Number one, doctor has elaborated that it is going to be an ongoing process. So it is not something that कोण कोणाक मत मारतलो or marching म्हणून हे काय करूंक ना. This is about taking care of ourselves. We are actually never too old to take care of our hearts. Our hearts need to be in the right place. आणि गोंयांत ते चड गरजेचें आसा. आनीक कॅन्सर जाता बिकॉज ऑफ टोबॅको. कोळसोय वायट तितलोच. तो सगळो आमी गोंयांत ताका क्युअर सोदूंक जाय लोकली. आनी बरे दोतोर जेणी देशाचे भायर जेंकां एक्सपिरियन्स आहा, दे आर गिवींग बॅक समाजाक ते परते कितें दितात. हें म्हाका दिसता हाजें एक तोखवपाची गरज आहा.
You have to appreciate this, and this is being done with pure social service in mind, nothing else. So thank you. Doctor, one question. Why the doctors are not prescribing generic medicine? And if a patient purchases generic medicine, doctor say no, you don't take it. I will tell now actually yoga. So generic. So basically, doctors are prescribing generic, not all. So there are two tails to this, two parts, two sides. And before we end, I'll just take 2 minutes for Mr. Bipin to just talk 2 minutes before we wind up. So generic medicines, माझ्या clinical, as a doctor, I have a right to dispense. I have generic medicines, which I have chosen of good quality, which I trust, and they are 50% cheaper than this. And I write those medicines, but I give them option. दोन्ही ब्रँड बरयतात. हे आमच्या क्लिनिकान आसा, but you are not bound to buy this. It's your choice. एक फावटी ब्रँड आसता, big companies. आणि तांकां ते कसली कंपनी? Generics are like without any big company. Anybody can manufacture. Even though manufacturing is done in a high standard facility, पण ते नाव तितले त्या कंपनीचे खबरच ना. So लोक म्हणटात कसले वखद? तांकां we give the established brands which are costly, but we always give option. Look, this antibiotic is equally good, it will cost you less. आख्या एक generic pharmacy start केली. Eventually closed down. ताका अगेन कम्युनिकेशन जावपाक. See, problem is what? Doctors सुद्दां आपल्या तेंच्या नांवान घेना तेंगेना. ना, ताका ते कित्याक दोतोर म्हणटा, हांवूय म्हणटा, कित्याक आय डोंट वॉन्ट समबडी टू मेक एन एरर. आतां जेनेरिकाचो प्रॉब्लम सांगता तुमकां. नांवां जी आसता पळय न्ही, एक आतां UK आनी इंग्लंड जावं युरोप जावं US, एक वखद आसा ताच्यो 2-3 कंपनीज आसतात. आमच्या देशांत एक वखदाच्यो 500 कंपनीज आसात. आतां एक वखद जें आसा, सपोज पेंटोप्रोझोल, ताची कितलीं नांवां आसा, इट इज सो कन्फ्युजींग. समटायम्स तें नांव आनी एंटिबायोटीक नांव सेमशें दिसता. सो दॅट इज वाय वी से हांवें बरयलां तेंच दिवपाक जाय. द मोटो इज टू कायंड ऑफ लायक सेफ्टी, टू एन्श्योर द सेफ्टी. पूण वेन इट कम्स टू जेनेरीक, yes, we all want our patients to get the best at the least price without compromising quality. Remember, always low price doesn't mean good quality. Okay, it's better to pay good money for a good antibiotic rather than compromise the quality. But as far as I'm concerned, quality of generics is good. So a good communication between the stakeholders. Suppose कोणा pharmacy start करपाक जाय, they have to meet the doctor of the body and kind of like, बरेपणान जावपाक येते. नाल्यार आपूण घालतात, तूं हें कर. It requires, that's what I'm saying, the medical profession, the doctor-patient relationship is very, 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 very delicate. It is not a business. Even though we charge fees, there are many times patients can't afford or something happens. I can't explain everything, but it's a different profession altogether. And pharmacist, I always consider, when the MRs come to my office, I always say, Baba, we are a team. तुम्ही आसा म्हणून आमी आसात. कित्याक वखदां बरी ना जाल्यार आमी कितें करतले? So I always think medical pharmacists as a community, even nurses also. I train my nurses. So we work as a team. So तें जर जेनेरिकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाल्यार you need good communication across the table with proper understanding. I'll just hand over to you. थँक्यू. पहिली गजाल म्हणजे विजय सराक हांव रियली थँकफूल आसा, थँक्यू म्हणटा, कारण सरान असो एप्रोच केलो फॉर दीस ब्युटिफूल कॅम्प वॉट वी आर प्लॅनिंग टू ऑर्गनायज. आनी डॉक्टर मिलिंदाचें म्हाका ब्रिफींग सांगपाचें दिसता, बिकॉज वी आर इन कॉन्टॅक्ट फॉर लास्ट 40 years now. दॅट इज आवर एज. सो रायट फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड आय नो हिम. आय हॅव सीन द हार्डशिप्स वॉट ही हॅज गॉन थ्रू. आनी आफ्टर MBBS ही डीड इज MD आनी UK 12 वर्सां, इफ आय एम नॉट रॉंग, 12 years. Yeah. 12 years आशिल्लो. आनी ही डीड इज MRCP देर, 2 MRCP. इवन ही इज द एक्झामिनर फॉर MRCP. मागीर FRCP केली ताणें. आनी इट इज कॉन्स्टंट अपग्रेडेशन दॅट इज बीन हॅपनिंग फ्रॉम हिज एंड. आनी just because I remain with him most of the time, I know how the things are happening and what he is discussing here technically. So pratyek gazal what he says, I would say it is just not even 5% of what he does actually. So Mahatav, a strong connect I would like to express. In fact, it was not planned that we talk like this.
So just I'm talking unofficially, you can say. I just wanted to share this basically, and I would request you all to be a part of this camp as well. सगळ्यांकडे बरी हाडा आसता. Let's try to take good control of it. So Sunday तुम्ही सगळे most invited for this camp. Let's see how best we can do for it. Thank you. Monday they can all come for eco Yeah, in fact. and stress test. Yeah, you all can all, whoever wants, because eco is a non-invasive test. ताका सुई बी तोपना आमी eco and stress test. So even people who are 35, 36, they sometimes do आपले check करपाक, like how people do blood test. Besten, तशें बसून if you all want, you all are more than welcome as a part of this camp. We will do stress test and eco absolutely without charging. We are not doing like camp. I don't want to criticize anybody else, but we are not doing like from this camp we'll get some business or some nothing like that. Whoever is willing, we will do their eco and stress test. And I request all of you all to at least get your ECG done tomorrow. Yes. Tomorrow, Sunday, 7. and eco and stress test always welcome in our clinic. आणि थोड्या आठवड्या रावले जाल्यार हॉस्पिटलान not as a patient, as someone fit man who doesn't want to be a patient.